Oke, kita lanjutkan di chapter 4. Kita masuk ke real physics ya. Setelah 2 chapter kita membahas tentang differential geometry dan juga Riemannian geometry, sekarang kita masuk di penerapan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. It is now to do some physics. The force of gravity is mediated by a gravitational field. The glory of general relativity is that this field is identified with a metric J mu nu X on a 4D Lorentzian manifold that we call spacetime. The metric is not something fixed. It is, like all other fields in nature, a dynamical object. This means that there are rules which govern how this field evolves in time. The purpose of this section is to explore these rules and some of their consequences. We will start by understanding the dynamics of the gravitational field in the absence of any method. We'll then turn to understand how the gravitational field responds matter, or precisely to energy and momentum, in section 4.5. The Einstein-Hilbert action. All our fundamental theories of physics are described by action principles. Gravity is no different. Furthermore, the straitjacket of differential geometry places enormous restriction on the kind of action that we can write down. Jadi intinya geometri diferensial itu memberikan restriction dari aksi yang bisa kita tuliskan. This restriction ensure that the action is something intrinsic to the metric itself rather than depending on our choice of coordinates. Dan aksinya itu menjamin bahwa atau restriksinya itu menjamin bahwa aksinya itu adalah sesuatu yang intrinsik terhadap metrik daripada rather than depending on our choice of coordinates. Spacetime is manifold M equipped with a metric of Lorentzian signature. Jadi di sini kita mendefinisikan spacetime itu adalah sebuah keragaman yang diberi sebuah metrik dengan signature Lorentzian. An action is an integral over M. Aksi itu adalah integral di atas M. We know from section 2.4.4 that we need a volume form to integrate over a manifold. Dan kita tahu dari section 2.4.4 bahwa kita membutuhkan forma volume untuk mengintegrasikan di atas sebuah manifold. Happily, as we have seen, the metric provides a canonical volume form. Dan metrik itu memberikan forma volume kanonis, which we can then multiply by any scalar function. Yang kita bisa mengalihkan hal tersebut atau volume form tersebut dengan sembarang fungsi. Given that we only have metric to play with, the simplest such non-trivial function is the Ricci scalar. Dan tadi atau kemarin kita sudah berjibaku dengan Riemannian geometry dan misalkan kita mempunyai metrik, maka suatu fungsi yang paling simple dan non-trivial itu adalah Ricci scalar. This motivates us to consider the wonderfully concise action, dan ini memberikan kita motivasi untuk meninjau aksi ini. Jadi integral d4x akar minus g itu volume form dikali dengan fungsi r. This is the Einstein-Hilbert action. Note that the minus sign under the square root arises because we are in a Lorentzian spacetime ya. Kemarin kalau ada minusnya berarti kita ambil Lorentzian signature. The metric has a single negative eigenvalue, and so its determinant G equal determinant G mu is negative. As a quick sanity check, recall that the Ricci tensor takes the schematic form R proportional to turunan dari Christoffel simbol plus kontraksi antara dua Christoffel simbol. Well, the Levi-Civita connection, Levi-Civita connection ya kami itu. Ya, Christoffel simbol, Christoffel connection sama aja. Itself is gamma, dia proporsional dengan turunan dari metrik. This means that the Einstein-Hilbert action is second order in derivatives, dan artinya Einstein-Hilbert action itu dia second order in the derivatives, just like the most other actions we consider in physics.
Ya, dan seperti aksi-aksi yang lain di fisika, elektromagnetika juga second order ya. F itu dia proporsional dengan partial A. Wait, ya, kalau elektromagnetika enggak. Varying the Einstein-Hilbert action. We would like to determine the Euler-Lagrange equations arising from the action 4.1. Ya, seperti biasa, kalau kita punya aksi, kita bisa memasukkannya ke Euler-Lagrange equation dan mencari equation of motion-nya. We do this in the usual way by starting with the fixed metric G mu nu and seeing how the action changes when we shift. Atau ya ini pakai kalkulus variasi betulan ya. Jadi kita melihat apa namanya perubahan dari S atau aksinya, kemudian kita restrict bahwa perubahannya itu nol dan kita cari adalah ground quotient-nya dari hal tersebut. We do this we do this in the usual way by starting with some fixed metric J mu nu and seeing how the action changes when we shift from J mu nu to J mu nu x plus delta J mu nu. Writing the Ricci scalar as R equal J mu nu R equal J mu nu R mu nu Riemann Ricci tensornya ini, kontraksi dari Riemann tensor dikontraksi dengan J mu nu. And the Einstein-Hilbert action clearly changes as jadi S-nya itu kan tadi sama dengan integral D for X akar minus G R ya, dimana R-nya ini sama dengan G mu nu R mu nu. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari variasinya, variasi itu dia mengikuti Leibniz rule sehingga karena ini ditambah variasi ini ditambah variasi ini. Jadi ini divariasikan, ditambah ini divariasikan, ditambah ini divariasikan. It turns out that it's likely easier to think that the variation in terms of the inverse metric delta G mu nu. Dan ternyata ini akan lebih mudah untuk melihat variasinya dalam inverse dari metriknya J mu nu atas, bukan J mu nu bawah. This is equivalent to the variation of the metric delta J mu nu. The two are related by, jadi kita kan punya relasi ini ya. Kalau J mu nu-nya dikontraksi dengan inverse-nya, ini dikontraksi dengan inverse-nya ini, maka hasilnya ini. Dan kalau kita variasikan pakai Leibniz rule, maka ini variasi ditambah ini enggak divariasi. Oh, dikali ini enggak divariasi. Ditambah ini enggak divariasi, dikali ini enggak divariasi sama dengan 0. Karena variasi dari identitas itu 0 ya. Dan ya pindah ruas biasa. Ini pindah jadi minus, kemudian kita kalikan dengan jadi K rho mu delta K mu nu itu sama dengan minus delta K rho mu K mu nu. Kita kalikan dengan G sigma atau K rho sigma. Sehingga dikali dengan K rho sigma. Kalau ini dikali dengan K rho sigma, maka ini jadi delta sigma mu. Sehingga ini jadi sigma, mu-nya jadi sigma. Sehingga kita punya persamaan delta G sigma nu sama dengan delta minus delta K rho mu K mu nu K rho sigma.
Nah, tinggal kita ganti aja sigmanya jadi mu dan mu-nya ganti sigma. Sehingga ini jadi delta G mu nu sama dengan minus delta G rho sigma G sigma nu G rho mu. Ya, sama ya dengan ini. Jangan lupa kalau metrik itu dia simetrik. Nah, kemudian the middle term in 4.2 is already proportional to delta J mu nu. 4.2 ini. We now deal with the first and third terms in turn. We will need the following result. Claim the variation of delta square root minus G is given by ini. Jadi kita akan butuh menghitung ini ya. Ini dan ini. Ini kita udah punya. Maksudnya kita ingin semuanya ini kita tuliskan dalam variasi J mu nu biar nanti variasi J mu nu bisa dikeluarin. Makanya ini pakai maksud variasi inverse dari J mu nu. Proof is we use the fact that any diagonalizable metric A obeys the identity log determinant A sama dengan trace log A. Ya, ini kita sudah sering pakai ini. Ya, intinya log determinan dari A itu sama dengan trace log A. Ini bisa bisa dilihat dari kalau determinan A itu kalau E-nya itu bisa diagonalisasikan, maka dia akan ya bentuknya diagonal gitu ya. Kalau diagonal doang, ya dia akan jadi trace log. This is obvious true for diagonal matrix. The determinant is the product of eigenvalues, which the trace is the sum of eigenvalues. But because both the determinant and the trace are invariant under conjugation, it is also true for the diagonal sample metric. Dan karena determinannya itu dan trace-nya itu invarian relatif terhadap conjugation, maka dia benar untuk matrik yang terdapat di diagonalisasi. Using this, we have one on determinant A delta determinan A sama dengan trace A minus 1 delta A. Wait. Nah, ini ya. Jadi, wait. Jadi kita kan punya determinan E itu sama dengan eksponensial trace log E ya. Tinggal kita eksponensialkan ini depan. Log kan inverse eksponensial. Kemudian coba kita kasih delta gini. Ntar eksponensial trace itu sama dengan oh ya, jadi turunan eksponensial itu sama dengan eksponensial itu sendiri dikali dengan delta
fungsi yang dieksponensialkan trace log A. Delta dan trace itu interchangeable, dan eksponensial trace log ini itu determinan, menjadi determinan E. Ya, karena determinan E sama dengan ini ya. Ya, sepertinya kita mendapatkan trace log E, trace log, oh ya, trace dan delta itu bisa ditukar, trace delta log E, dan delta log E itu sama dengan turunan dari log trace A pangkat min 1 delta A ya. Oke, good. Ini sama dengan itu. Jadi kita punya super determinan A, determinan A, delta determinan A itu sama dengan trace A min 1 delta A ya. Jadi dari situ. Applying this to the metric we have, dan ingat bahwa akar minus G itu sama dengan akar determinan G mu nu. Dan kita applying ke situ berarti delta minus G, delta akar minus G itu sama dengan delta akar determinan G sama dengan turunan dari determinan, turunan dari akar itu sama seperti ini ya, delta determinan G. Dan kita lihat tadi delta determinan G itu sama dengan, kita langsung pakai ini aja, sama dengan minus seper akar det G dikali seper det G det G trace G mu nu bawah delta G mu nu atas. Oh salah, sorry. Jadi akar det ini tuh determinan G mu nu bawah ya. Jadi ini kebalik, ini G mu nu atas, ini G mu nu bawah. Good. Oh setengah, wait setengah. Oh ya setengah ya, sorry. Minus setengah. Oke, kita dapat itu. Ini persis dari yang saya jelaskan. Dan kalau kita kalikan, ya ini dikali ini, jadinya ini akar minus G. Kemudian using G mu nu, oh ya, kemudian using kita tadi yang dari sini, kita bisa nuker delta G mu nu bawah dengan delta G mu nu atas. Jadi ini kita tukar, sehingga hasilnya setengah akar minus G, G mu nu, delta G mu nu bawah, ini langsung kita tukar aja pakai ini. Wait, kenapa nggak minus? Oh, oke, jadi nggak minus karena determinan G ini didefinisikan sebagai minus G. Wait. Oh, enggak, emang nggak minus ya, sorry. Memang tidak minus. Oke, tinggal kita pakai ini, sehingga nanti jadinya minus setengah akar G, G mu nu bawah, delta G mu nu atas. Good. So far we have managed to write the variation of the action 4.2 S, dan kemudian kita bisa menuliskan ini. Kalau kita masukkan ini ya, kalau kita masukkan ini, maka hasilnya adalah ini, kita masukkan minus setengah akar G, G mu nu, delta
G mu nu, jangan G mu nu lagi. Jadi ini dia udah happily gitu, jadi couple gitu. Kita nggak boleh ganggu dengan Einstein summation yang merusak couple di sini. Jadi kita harus pakai indeks yang lain. Mu nu alfa beta R mu nu. Oke. What can we do here? Manage. Kita bisa menjumlahkan dengan ini sih. Ya nggak dijumlahkan juga. Oh sorry, ini bukan mu nu. Yang ini aja kita ganti alfa beta. Alfa beta mu nu. Dia pengennya apa? Oh, oke. Kita samakan si ininya ya. Sorry. Saya ganti lagi jadi mu nu. Mu nu alfa beta alfa beta. Oh, ini R ya. Ini R. Ini R. Kemudian kita jumlahkan dengan ini plus akar minus G delta G mu nu R mu nu. Kemudian kita keluarkan yang bisa dikeluarkan minus akar minus G, kemudian delta G mu nya bisa kita keluarkan, sisanya adalah ini kita tulis dulu R mu nu minus setengah G mu nu R. Good. Ini tidak asing ya, ini apa? Ini adalah sepertinya Einstein tensor. Ini Einstein tensor ya. R mu nu minus setengah R G mu nu. Sangat menarik. Kemudian we need to worry about the final term. For this, we use claim the variation of the Ricci tensor is a total derivative. Variasi Ricci tensor itu adalah total derivatif. Delta R minus sama dengan delta rho, delta gamma rho mu dikurangi turunan kovarian relatif terhadap basis nu delta gamma rho mu rho, where delta itu sama dengan itu ya. Proof. The variation of Ricci tensor is a total proof. We state by looking at the variation of the Christoffel symbol. Gamma rho mu first, note that although the Christoffel symbol itself is not a tensor, the variation is a tensor. Jadi walaupun dia bukan tensor, tapi variasinya itu adalah tensor. This is because it is the difference of Christoffel symbol. Oh, good. Jadi kita kayaknya sudah melihat bahwa difference dari Christoffel symbol itu adalah tensor. One computed using G mu, another using G mu plus delta G mu. But the extra derivation term in the transformation of gamma rho mu is independent of the metric and so cancel out when we take the difference, leaving us with the object which transform nicely as a tensor. This is jadi extra derivative term dari transformasi ini kita udah lihat kemarin bahwa transformasi ini itu ada kayak excessive yang membuat dia nggak tensor gitu ya. Independent of metric and so cancel out when take out the difference. Karena extra derivatifnya itu independen dengan metriknya, maka dia cancel ketika kita menghitung difference between yang menggunakan G mini dan yang menggunakan G mini plus delta G.
This is a useful observation. At any point P in M, we can choose to work in normal coordinates such that partial rho G mu equals 0 and correspondingly gamma rho mu equals 0. Then to linear order in the variation, the change of the Christoffel symbol evaluated at P is itu. Oke, good. Jadi ya variasi itu kan kalau masih ingat gamma itu apa namanya rumusnya ini kayak gini. Jadi kalau kita kasih variasi maka yang pakai Leibniz rule ada satu suku yang variasi di sini ditambah ininya seperti ini. Kemudian suku yang lain adalah G minunya tetap, rho sigmanya tetap, kemudian variasinya masuk ke sini dan variasi dan turunan itu dia interchange ya. Sehingga yang survive hanya suku yang ini karena tadi kita pakai di normal coordinate sehingga variasi ini sama dengan 0. Dan karena dia tensor, maka kalau dia benar untuk normal coordinates, maka dia benar untuk semua koordinat. Kita sering pakai itu. Kalau benar untuk normal coordinate, ini pakai normal coordinate, maka dia benar untuk koordinat yang umum. Where we are liberty to replace the partial derivative to coordinate derivative because they differ only by the Christoffel symbol gamma rho mu nu, which in normal coordinates vanish at P. However, both the left and right hand side of this equation are tensor, which means that although we derive this expression using normal coordinates, it must hold in any coordinate system. However, the point P was arbitrary, so the final expression holds in general. Ya, ini kita sering pakai trik ini. Now we look at the variation of the Riemann tensor in normal coordinates. The expression 3.39 becomes, ya kita ingat ini, itu nanti akan sama dengan, sebenarnya Riemann tensor itu ditambah gamma-gamma gitu ya, suku gamma-gamma. Tetapi di normal coordinates gamma itu parsial G mu sama dengan 0 dan gamma itu sama dengan 0. Sehingga kalau di normal coordinate R-nya itu bisa kita hitung dengan suku yang bergantung dengan turunan dari Levi-Civita connection aja. Dan variasinya adalah ya ini jelas ya, variasi dan parsial itu dia interchange. Dan kalau kita lift up ke koordinat yang lebih umum, karena dia berlaku untuk semua koordinat, maka ya ini berlaku seperti ini. Whereas before we replace the partial derivative with covariant derivative, as we are working in normal coordinates where the Christoffel symbol vanish. Ingat triknya itu hanya bisa dipakai kalau kedua ruas atau apa namanya, both left and right hand sides itu tensor. Oke. Sehingga once again our final expression relates to tensor and must therefore in any coordinate systems. Contracting indices and working into leading order we have. Nah, kemudian ini part yang krusial, sigma dan mu-nya ini kita kontraksi, jadi sigmanya jadi mu, sigmanya jadi mu, sigmanya jadi mu. Biar bisa jadi Ricci tensor S, dan ini itu adalah ini S claim karena kita tadi pengen mencari variasi dari Ricci tensor. Good. Jadi tadi ya kita work dari Christoffel symbol Levi-Civita connection tadi karena itu objek yang paling pertama kita definisikan menggunakan metrik dan turunannya, kemudian observasi bahwa variasi dari Christoffel symbol itu tensor, sehingga kita bisa pakai normal coordinates untuk membuat semuanya menjadi mudah. Dan kita hitung kalau udah punya Levi-Civita connection, kita hitung Riemann tensor. Kalau udah ada Riemann tensor, kita kontraksi sehingga dia jadi Ricci tensor. The upshot of this calculation is that J mu nu delta R mu nu equal turunan kovarian mu x mu with x mu equal ini kayak ya sebenarnya ya ini tinggal di kontraksi aja. Jadi G mu nu delta G mu nu delta R mu nu delta R mu nu itu sama dengan
turunan kovarian mu, jangan mu karena mu-nya udah dipakai di situ, sigma delta gamma sigma nu rho, berarti ini nu mu. Wait, jangan lupa dikali G mu nu. Dikurangi G mu nu delta nu delta gamma sigma rho-nya mu sigma. Good. Ini sebenarnya tinggal ya, dan kita ingat bahwa kalau kita working in Levi-Civita connection, maka turunan kovarian dari G itu 0, sehingga turunan kovariannya bisa kita taruh ke depan. Jadi ini delta sigma G mu nu delta gamma sigma nu mu dikurangi delta nu G mu nu delta gamma sigma mu sigma. Kemudian kita ganti-ganti aja sih di sini. Ya, intinya kita ganti indeks saja, sigmanya ini kita ganti dengan mu, dan mu-nya kita ganti dengan yang lain. Kalau di sini mu-nya diganti dengan rho. Yang ini nu-nya kita ganti dengan mu, dan mu-nya ini kita ganti dengan nu. Ya, intinya gitu aja. Dummy index acrobatic. The variation of the action 4.2 can then be written as, ya ini, karena tadi yang third term, suku ketiganya ini dia G mu nu delta R mu nu ya, dan the upshot-nya tadi apa namanya, mana tadi, ini yang penting ini, karena ini yang muncul, suku yang muncul di variasi dari Einstein-Hilbert action tadi. This final term is total derivative, and by the divergence theorem section 3.2.4 we ignore it. Dan karena dia total derivatif dan menggunakan divergence theorem, maka kita bisa mengignornya. Oh ya, jadi ya sama aja kayak yang biasa itu. Dia ada di boundary aja, dan my assumption is di boundary-nya kita anggap 0. Atau ya nanti kalau diintegralkan terhadap boundary-nya nanti dia cancel gitu. Total derivative requiring that the action is extremized, so delta S sama dengan variasi S sama dengan 0, we have the equations of motion, ya karena equations of motion karena di sini dia bergantung dengan mu nu ya. Jadi kalau kita di 4 dimensi ya akan ada 16 equation of motion, tapi ada restriksi di mana Q mu nu-nya ini simetrik, maka nanti kalau kita punya matriks simetrik 4x4 yang independent elemennya cuma 10 ya. Where given is the action tensor defined in section 3.4.1. Jadi ini equation of motion dari Einstein-Hilbert action. Sangat-sangat simple. Jadi kalau di vacuum, Einstein-Hilbert action-nya adalah Einstein tensornya itu sama dengan 0.
These are the Einstein field equation in the absence of any method. In fact, they simplify somewhat. If we contract 4.4 with J mu nu, we find that we must have R equal 0. Coba kita lakukan. Jadi R mu nu kita kontrak dengan K mu nu ya. K mu nu dikurangi setengah R K mu nu. Dan ini harus sama dengan 0 karena Einstein field equation-nya tadi. Ini jadi Ricci scalar. Sorry, ini ada K mu nu ya. Dan K mu nu kali K mu nu itu 4. Jadi ini jadi 2R sama dengan 0 atau minus R sama dengan 0 atau R sama dengan 0. Jadi kalau di vacuum in the absence of any matter, maka Ricci scalarnya itu sama dengan 0. Substituting this back in the vacuum Einstein equation are simply the requirement that the metric is Ricci flat. Jadi kalau kita mensubstitusikan R sama dengan 0 ini ke vacuum back ke sini, maka kita butuh bahwa R mu nu ini sama dengan 0 gitu. These deceptively simple equations hold a myriad of surprises. We will meet some of the solution as we go along, notably gravitational waves in section 5.2 and black holes in section 6. Before we proceed, a small comment. We happily discarded the boundary term. Ya, kita tadi menggunakan apa namanya divergence theorem. Nanti dia jadi boundary term ya, dan kita happily discarded boundary term. A standard practice whenever we invoke the variational principle. It turns out that there are some situations in general relativity where we should not be quite so cavalier in such circumstances. One can more carefully by invoking the so-called Gibbon-Hawking boundary term. Dan ya ini kalau kita apa namanya membicarakan semi kuantum, apa sih bilang? Semi klasikal analisis dari si Einstein-Hilbert action atau Einstein equation, maka kita harus invoking Gibbon-Hawking boundary term. Itu pembahasan di quantum gravity biasanya. As an aside on dimensional analysis. As it stands, there is something a little fishy about action 4.1. It doesn't have the right dimensions. Kita lihat actionnya tadi, integral d for x akar minus g r. Ini actionnya ya. This isn't such an issue since we have just a single term in the action and multiplying the action by a constant doesn't change the classical equation of motion. Jadi kalau G itu harusnya tidak mempunyai units ya. R, unitnya R itu dia proporsional dengan turunan 2 kali. Maka ini L pangkat min 2, sedangkan ini L pangkat 4. Kalau dikalikan jadi L kuadrat. Dijelaskan di bawah. Nonetheless, it will prove useful to get the right at this stage. Padahal harusnya S itu satuannya oh ya ini, makanya dikalikan ini. Satuannya dia kayak joule kalau nggak salah. Sini kita bisa lihat dia kilogram meter kuadrat per second. Kilogram meter per second kuadrat itu F.
dikali S itu Joule, dikali T. Oh ya, Joule kali T emang. S itu Joule dikali T. Jadi kita harus mengalihkannya dengan konstan. If we take the coordinate x mu to have dimension of length, then the matrix mu is necessarily dimensionless. The key scalar involves two special derivatives, so has dimension r equal L pangkat minus 2. Including the integration measure, the action 4.1 then has dimensions s equal L square. Ini yang di Einstein-Hilbert action ya, jadi S-nya L square. However, the action should have dimension of energy times time. Oh, oke, sini jelaskan. Is the same dimension as h bar. Oh, or S equal ml square t minus 1. This means that the Einstein-Hilbert action should be multiplied by a constant with the appropriate dimensions. We take, dan jadi ya kita harus kalikan dengan ini ya. Where c is the speed of light and c is the Newton constant. C equal 6.62 times 10 to the power of minus 11 m cube kilogram minus 1 s minus 1. This factor doesn't change the equation of motion in vacuum. Faktor ini tidak mengubah equation of motion in vacuum, but we will see in section 4.5 that it determines the strength of coupling between the gravitational field and the matter as we expect. Ya. Tapi dia akan menentukan coupling strength antara gravitational field dan dan matternya. It's no fun carrying around a morass of fundamental constant in our equation. For this reason, we will work in natural units, quote unquote, in which various constants are set equal to 1. From now on, we'll set c equal 1. Any other choice of c, including 3.3 times 10 to the power of 8, is simply dumb. Okay, good. This means that the unit of length and time are equated. However, different communities have different different convention when it comes to g. Relativities typically sets g equal 1. Kalau relativities atau orang yang berkecimpung di general relativity atau yang I don't know what cosmology ya, dia set g equal 1. Since we have already set c equal 1, we have c equal L m minus 1. Setting c equal 1 then equates mass with length. Jadi kalau kita ngeset c equal 1, maka kita menyamakan panjang dan waktu. Tapi kalau kita ngeset c sama dengan 1 plus g sama dengan 1, maka kita ngeset bahwa panjang dan massa itu sama. Atau energi dan panjang itu sama. This is useful when discussing gravitational phenomena where the mass is often directly related to length. For example, the Schwarzschild radius black hole is 2gm on c square, which becomes simply rs equal to m. Itu adalah Schwarzschild black hole. Schwarzschild radius. Jadi dia quote unquote equates mass and length ya. Kalau kita ambil g equal 1. Once we set g equal c equal 1. However, if we are interested in phenomena other than gravity, then it's no more sensible to set g equal 1 than to set, say, the Fermi coupling for weak force gf equal 1. Instead, it is more useful to choose the convention where h bar equal 1, a choice which equates energy with inverse time, also known as frequency. With this convention, Newton's constant has dimension g equal m to the power of minus 2. The corresponding energy scale is known as the reduced Planck mass. It is given by ini Planck mass. Kayaknya kita membicarakan ini di lecture string theory ya. Di channel sebelah. It is around 10 to the power of 18 GeV. This is a very high energy scale, way beyond anything we have proved in experiment. This can be traced to the weakness of the gravitational force. With C equal h bar equal 1, we can equally write the Einstein-Hilbert action as jadi kalau kita set C dan H bar equal 1, maka Einstein-Hilbert action itu dia akan jadi ini. Half MPL square itu.
You might be tempted to set c equal h bar equal g equal 1. This leaves us with no remaining dimensional quantities. It is typically a bad idea, not least because the dimensional analysis is a powerful tool and one we do not want to lose. In this lectures, we will focus only on gravitational physics. Nonetheless, we will retain G in all equation. Ya, jadi di lecture ini kita akan tetap kita kayaknya sih set C-nya equal 1, tetapi kita tidak menghilangkan G. Karena ya kalau ada C-nya nanti dia jadinya kayak gini. Kalau C-nya kita jadikan 1, maka dia jadi ini. The cosmological constant. We motivated the instant interaction as the simplest term we could write down. While it's true that it's the simplest term that result in interesting dynamics for the gravitational field, there is in fact a simpler term which we could add to the action. This comes from multiplying the volume of form by a constant. Ya. Kita selalu bisa menjumlahkan itu dengan atau menambah mengurangi dengan constant. The resulting action is ini. Dengan lambda, here lambda is referred to as cosmological constant. It has dimension lambda equal L to the power of -2. The minus sign in the action comes from thinking of the Lagrangian as T minus V. The cosmological constant is like the potential energy V. T minus V. Jadi kayak quote-unquote ini apa namanya kinetic term, ini potential term. Varying the action as before now yields the Einstein equation. Ya, tidak susah. Kalau divariasikan maka akan jadinya ini. This time, if we contract with J mu, we get R equal for lambda. Substituting this back, the vacuum Einstein equation in the presence of cosmological constant become R mu equal lambda K mu. We will solve this shortly in section 4.2. Higher derivative terms. The inseparable action with cosmological constant is the simplest things we can write down, but it's not the only possibility, at least if we allow for higher derivative terms. Jadi intinya kita bisa menambahkan higher derivative terms. For example, there are 3 terms that contains 4 derivative of the metric. Ada 3 suku yang contain 4 derivative of the metric. Jadi kalau yang tadi ensemble action dia itu contain 2 derivative of the metric. Dan ini kalau kita mau higher term yang mana contain 4 derivative, maka sini nggak ada 3 derivative karena ya R atau Ricci scalar ini dia proportional to derivative ya. With C1, C2, and C3 dimensional constant. General choices of this constant will result in higher order equation of motion which do not have well-defined initial value problem. Nonetheless, it turns out that one can find certain combination of this term which conspire to keep the equation of motion second order. Ada certain combination dari C1, C2, C3 sehingga mereka berkonspirasi sehingga equation of motion-nya tetap second order. This is known as Lovelock theorem. In the equal 4, this combination has rather special topological property. Di dimensi 4, kombinasi ini mempunyai special topological property. A generalization of the Gauss-Bonnet theorem states that 1 on xp square integral m d for x akar g r square minus r mu nu plus r mu nu rho sigma r mu nu sigma rho equal chi m, where chi m in Z is the Euler character of M that we previously defined in 2.3.5. In Lorentzian signature, this combination of curvature terms is also a total derivative and does not affect the classical equation of motion. Oh, good. In Lorentzian signature, the combination of curvature is a total derivative and does not affect the classical equation of motion. As in any field theory, higher derivative terms in the action only become relevant for fast varying field.
In generality, they are unimportant for all observed physical phenomena, and we will not discuss them further in this course. Diffeomorphism revisited. Here's a simple question. How many degrees of freedom are there in the metric G mu? Since it is symmetric for by metric, our first guess is 10. However, not all the component metric G mu are physical. Two metric which are related by change of coordinate x to x mu describe the same physical time. Oke, jadi kalau kita change of coordinate, maka dia mendeskripsikan suatu hal yang sama. Quote on quote ini kayak gauge symmetry ya. This means that there is a redundancy in any given representation of the metric, which removes precisely 4 of the 10 degrees of freedom, leaving just 6 behind. Mathematically, this redundancy is implemented by diffeomorphism. Dan ini dari diffeomorphism. We define diffeomorphism in section 2.1.3. Ingat, diffeomorphism itu adalah fungsi yang mempunyai inverse dan dia smooth. Given a dimorphism phi from M to M, we can use this to map all fields, including the metric on M, to a new set of fields on M. The end result is visibly indistinguishable from where we started. It describes the same system, but in different coordinates. Such diffeomorphism are analogous to the gauge symmetries that are familiar in Maxwell and Yang-Mills theory. Jadi ya kalau sudah lihat atau sudah mempelajari Yang-Mills theory, kita mempromosikan gauge symmetry itu adalah suatu redundancy di deskripsi kita. Dan ketika dua sistem itu terrelasi dengan gauge symmetry, maka dia physically indistinguishable. Dan di sini juga sama. Change coordinates itu dia quote-unquote dia analogous dengan gauge symmetry. Jadi kita cuma mengubah koordinat kita dan harusnya fisika itu nggak bergantung dengan koordinat yang kita pakai. Let's look more closely at the implication of this diffeomorphism for the path integral. We'll consider the diffeomorphism that takes a point with the coordinate x mu to a nearby point with coordinates x mu to x mu tilde equal x mu plus delta x mu. Kita meninjau diffeomorphisme yang membawa satu titik dari koordinat x mu ke titik di sekitar titik tersebut, yaitu x mu. Ya ini. Dimana x mu tilde itu sama dengan x mu plus delta x mu. We could view this either as an active change, in which one point with coordinates x mu is mapped to another point with coordinate x mu plus delta x mu, or a passive change, in which we use two different coordinate charge to label the same point. Oh, good. Jadi kita bisa melihat persamaan ini itu bisa jadi active change, di mana kita benar-benar memetakan poin di manifold ke poin yang lain, atau kita bisa memahaminya sebagai passive change, di mana cuman koordinatnya saja yang poin di manifold tetap, tetapi kita geser koordinat charge-nya. Ultimately, the two views lead the same place. We'll adopt the passive perspektif ya. Jadi kita mengadopsi passive perspektif, sehingga poin di manifoldnya tetap, cuman koordinat charge-nya yang bergeser. Simply because we have a lot of experience of changing coordinates. Later, we'll refer to the active picture. Oke, kita bisa refer to the active picture. Menarik ini.
Dan seperti biasa, we can think the change of coordinates as generated by an infinitesimal vector field X. Variasi X mu sama dengan minus X mu. The metric transforms as J mu nu to J mu nu tilde. Ya, ini transformatif matrix biasa. Change of coordinate biasa. With our change of coordinate, X tilde mu sama dengan X mu minus X mu X. With infinitesimal X mu, we can invert the Jacobian matrix to get partial X tilde mu, partial X rho sama dengan delta mu rho dikurangi itu. Tinggal diturunkan aja terhadap rho. Ini kalau diturunkan terhadap X rho jadi delta. Dan ini kalau diturunkan terhadap X rho ya jadi ini. Atau kita bisa menurunkan ini terhadap X tilde gitu. Dan dia akan jadi ini. Where the inverse hold to leading order in the variation of X. Continuing to work infinitesimally, we then have ini kita ganti ya. Dengan ini ditambah ini. Dan suku ini hilang karena kita work infinitesimally. Atau X-nya, ini kan infinitesimalnya ini. Ini bisa dideduce dari ini ya, apa namanya? Ini dikali ini sama dengan delta gitu. Meanwhile, we can Taylor expand the left hand side. X tilde-nya kita ganti ini. Dan kalau kita Taylor expand, maka dia akan jadi ini. Dengan menggunakan informasi bahwa delta X mu itu sama dengan minus X mu. Good. Comparing the different metrics at the same point X, we find that the metric undergoes the infinitesimal change. Oke, delta G mu ini didefinisikan sebagai G mu tilde dikurangi G mu, di mana G mu tilde X itu ini berarti G mu tilde X tilde nya yang sama dengan ini ditambah dengan ini kita kurangi dengan G mu X dikurangi dengan ini, sehingga sisanya adalah plus ini plus ini. Tahu ini ya, dan itu go into details ya, ini sederhana, but this is something we have seen before. It is the Lie derivative of the matrix. In other words, if we act with infinitesimal diffeomorphism along X, the metric changes as ini bisa dilihat di example sheet ya. Jadi variasi X, variasi metriknya itu sama dengan Lie derivatif dari metriknya. This makes sense. It's like the leading term in the Taylor expansion along X. In fact, we can also message 4.6 nih into a slightly different form. We lower the index on X row in the last two partial X row terms by taking the metric inside the derivative. This results into further term
in which the derivative hits the metric, and this can be cancelled off. We are left with, kita bisa mengubah sedikit 4.6 menjadi bentuk yang berbeda. Kita melawarkan indeks on X row ini semuanya sepertinya. Oh ya, yang X row in the last two partial X row, yang in the last partial X row by taking the metric inside the derivative. Oke, jadi ininya kita masukkan. This results in two further terms in which the derivative hits the metric, and this must be cancelled off. We are left with kira dia di normal coordinates, tapi sepertinya tidak. Oh, good. Jadi tambah 2 itu untuk cancel itu ya. Oh, oke. Jadi partial K mu rho, partial nu K mu rho X rho partial nu K mu rho X rho itu sama dengan partial nu K mu rho X rho ditambah K mu rho partial nu X rho. Berarti ini partial rho partial nu X. Wait. Partial nu X mu itu sama dengan X rho partial nu K mu rho ditambah K mu rho itu. Dan kita kan mau K mu rho ininya ya. Jadi itu sama dengan ini dikurangi ini. Ini minus berarti. Minus ini sama dengan K mu rho partial nu X rho. Jadi ditambahin suku ini. Ya, atau kita ya intinya kita substitusi ini ke sini, maka nanti ada minus ini ya, dan minus itu termanifestasi di sini. Ini lambdanya bisa ganti rho ya. Okay, that's not quite difficult. But the term in the brackets are the Christoffel symbol to 0. Tapi ini adalah Christoffel symbol. We learned that the infinitesimal change in the metric can be written as good. Jadi ingat bahwa turunan kovarian itu sama dengan turunan biasa ini ditambah atau dikurangi dengan Christoffel symbol, gitu ya. Dan ya intinya ini bisa dituliskan sebagai ini. Let's now see, dan sekarang kita pelajari apa artinya ini di path integral. Under a general change of metric, the extent hybrid action change as 4.3. Ini G mu nu delta G mu nu atas. Kalau di sini dia jadi ya harusnya sama. Where we have discarded the boundary term, insisting that delta S equals 0 for any variation delta K mu nu gives the equation of function J mu nu equals 0. In contrast, symmetries of the action are those variation delta K mu nu for which delta S equals 0 for any choices of the metric. Symmetry of the action are those variation delta K mu nu for which delta S equals 0 for any choice of the metric. Since diffeomorphisms are gauge symmetries,
we know that the action is invariant under change of the form 4.7. Using the fact that J mu is symmetric, we must have, okay, good. Ya, bisa dilihat ya, ini sama dengan itu. Tinggal ini kita ganti dengan ini, dan kemudian kita replace itu. Karena dia symmetric, maka dia akan jadi itu sama dengan 0 for all x mu x, for all x mu x. Oke, good. After integrating by part, integrating by part biasa, ini pindah ke sana dikali minus. We find that this result in something familiar by the Bianchi identity. Yaitu turunan kovarian dari Gemino equals 0. We already know that Bianchi identity holds from our work in section 3.4, but the derivation there was little fitly. Here we learned that from the path integral perspective, the Bianchi identity is the result of diffeomorphism invariance. Oh, ini kayak another theorem gitu ya. Dimana kalau ada simetri maka akan ada arus yang konsor. In fact, it makes sense that the two are connected. Oh iya, ini biasanya juga gitu ya. Jadi kayak variasinya itu jadi apa? Dan karena dia hold for sembarang itu, dan kalau apa namanya equation of motionnya hold atau ya ini sama dengan 0, maka bisa dipindah pakai integration by part dan kita dapat sesuatu yang apa namanya conserve. In fact, it makes sense that the two are connected. Naively, the Einstein equation G mu equals 0 comprises 10 independent equations. But as we have seen, diffeomorphism invariance means that there aren't 10 independent components of the metric. So one might worry that Einstein equations are overdetermined. Happily, the diffeomorphism also ensures that not all the Einstein equations are independent either. They are related by the four Bianchi constraint. We see that in fact the Einstein equation give only 6 independent conditions on the 6 independent degrees of freedom in the metric. Jadi seperti yang sudah kita lihat, diffeomorphism invariance means that there aren't an independent component of the metric. Karena kalau ada diffeomorphism invariant, maka independent komponennya itu akan berkurang. Tetapi diffeomorphism also ensure that not all the Einstein equation are independent either. Dia related dengan Bianchi identity. Yeah, I think this is a good place to stop. Kita sudah menurunkan Einstein field equation dengan cara biasa, yaitu variational kalkulus. Mulai dari kita mendefinisikan simplest action yang bisa kita write down. Ya, kita variasikan, kita sama dengan 0, kita dapat equation motion bahwa Einstein tensornya itu harus sama dengan 0. Kemudian kita bicara sedikit dimensional analysis, dan kita pakai nanti di course ini itu persamaan yang seperti ini. Kita pakai G-nya nggak sama dengan 0. Oh sorry, ini bisa nggak ya? Intinya depannya itu. Kemudian kita bisa memasukkan higher derivative terms
sebenarnya kalau mau dimasukkan. Salah satu yang menarik adalah Gauss-Bonnet theorem, di mana ini sama dengan Euler karakter. Ini mirip dengan theta term ya, di mana secara klasik dia nggak merubah equation of motion-nya, tetapi secara kuantum dia merubah. Dan kita melihat apa namanya simetri, quote-unquote gauge simetrinya, yaitu diffeomorphism. Dan dia memberikan constraint terhadap G mu nya. Dan pas antara degree of freedom dan jumlah Einstein equation. Di next section we will talk about the solusi dari Einstein equation. Ya, awalnya Einstein juga worry ya, apakah persamaan yang sangat nonlinear itu bisa diselesaikan, tetapi dengan simetri yang cukup kuat kita bisa menurunkan simplest non-trivial solution, yaitu Schwarzschild metric. Ya, tapi itu pembahasan selanjutnya.